السلام عليكم. الوغ اليوم ان شاء الله غنشوفوا درس جديد في الفوكابولير بالنسبه للمستوى الثاني ابتدائي. لو بروغرام ديال لو تريزور دو مون. عندنا لي سينونيم. الوغ لي سينونيم غادي نتعرفوا اشنو معنيات لي سينونيم. سي لا باج 53 ديال المانيويل. الوغ j'observe et je découvre. La maîtresse demande aux deux frères Yassir et Hamza: où se trouve votre maison? Yassir répond: dans un quartier calme. Hamza répond: dans un quartier tranquille. Alors la maîtresse طلبت من جوج الخوت ياسير وحمزة: où se trouve votre maison؟ فين كاينه داركم؟ ياسير répond: dans un quartier calme. في واحد لو quartier calme هادي. Hamza répond: dans un quartier tranquille. Alors que demande la maîtresse aux deux frères? Elle leur demande où se trouve leur maison. سولتهم فين كاينه دارهم. Il leur demande où se trouve leur maison. Alors où se trouve leur maison. فين كاينه دارهم. Alors quel est le mot qui change dans la réponse de Yassir? Alors les mots qui changent هما هادو calme ou tranquille. On a calme, on a tranquille. On a le mot tranquille. Alors ces mots ont le même son. واش هاد جوج الكلمات عندهم نفس المعنى؟ Oui, bien sûr, هاد لي دو مو عندهم نفس المعنى. Oui, ils ont le même son. Comment appelle-t-on ces mots? Alors هاد لي مو هادو هما اللي كنسميوهم les synonymes. Les synonymes. Alors les synonymes, ce sont des mots qui ont le même son. هما كلمات عندها نفس المعنى أو معنى متقارب. Alors غنمشيو je retiens. Alors, je retiens. On a les synonymes sont des mots qui ont le même son ou un son très proche. Les synonymes هما كلمات عندها نفس المعنى أو معنى متقارب. بحال calme, tranquille, maison, demeure. Alors, les synonymes sont de la même classe grammaticale. كيكونوا من نفس la classe grammaticale. إلا كان verbe كيكون verbe. Manger, se nourrir. Ce sont des verbes. Alors, joyeux, content, adjectif. Vélo, bicyclette, ce sont des noms. Alors, on va passer pour voir l'exercice numéro 1. Alors, بالنسبة للتمرين الأول, relie les synonymes 2 à 2. Alors, غنصيلو les synonymes 2 à 2. Alors, عندنا le livre, automobile, ami, finir. هنا عندي terminer, copain, voiture, bouquin. Alors, livre, c'est bouquin. غادي نصيلوها بوكا. الوغ انا ما بغيتش ندير مسطره حيت ما بغيتش يبان بزاف. الوغ اوتوموبيل سي فواتور. داكوغ. امي كوبان. فينير سي تيرميني. الوغ ليكزارسيس الى فاسيل بحال هادو نحفظهم نديرهم ونحفظهم. داكوغ. هاد لي سينونيم اي وحدين ضبطهم نحاول نحفظهم. الوغ ندوزو للتمرين الثاني. بالنسبة l'exercice numéro 2, trouve les synonymes du mot suivant. Alors je vais écrire les mots. Alors السؤال كيطلب منا نلقاو لي سينونيم ديال هاد لي مو هادو. حاولت نكتبهم باش نربح الوقت. الوغ عندنا grand. الوغ عندنا grand نكتبوا لي سينونيم ديالها. الوغ énorme aussi géant. Alors, bizarre, on a étrange, quelque chose qui est étrange. Alors, on a étrange, on a surprenant, et on a insolite. Très bien. Alors, on a sauvage. Alors, sauvage, farouche, indenté. Alors, d'accord. Très bien. Alors, on a devant. Devant, c'est avant. Façade. Alors, content, on a gai. Réjoui. Alors, réjoui, راه في la production d'écrire les dazet. Alors, réjoui. Et on a heureux. Alors, les vêtements, on a habit et on a tenue.
on a habit et on a tenue. Alors هادو هما لي سينونيم ديال هاد لي مو اللي عطاونا. الوغ دابا غندوزو باش نجزو التمرين الاخير، نجزو التمرين الاخير اللي هو remplace. D'accord, باش يبان لكم واضح. Alors remplace les mots soulignés par un synonyme. Remplace les mots soulignés par un synonyme. Alors il met les ordures dans la corbeille. La corbeille. Alors on نعاودو il met les ordures dans. Alors tout le monde connaît ça, dans la poubelle. Poubelle, dans la poubelle. Alors nous habitons ici. Alors nous habitons. Alors nous logeons. Nous résidons, nous logeons. Alors nous résidons ici. Nous résidons ici. Ou bien nous vivons ici. Ou bien nous logeons ici. Alors il fait un temps magnifique ou bien superbe. Ou bien aussi on peut écrire admirable. Admirable. Très bien. Alors هنا نكونوا نهينا التمارين ديالنا ديال لاباج 53. alors كنتمنى ان شاء الله تكونوا فهمتوا الدرس، والى اللقاء ان شاء الله في درس قادم بحول الله.